Pikidong, 18, yes. Up, isa na lang, 23-22. Oh, passion pa. Ayan, babawiin yung lamang. Babawiin, wow! Sino yan? Versus Francia with a wrap around. Galing oh. At dahil sa wrap around ni Perse, lamang na sila. Ulit. 7 minutes 49. 24-23. Hoy! Ayan, bawi. Lamang na ulit yung kabila. 25-24. Nope. Yan na. Yan na. Naku, 3 versus 1 ba? Labrador. Oh, short. Oh, ito pasa. Biyay. Ay! Wala na sayang. Good. Labrador. Nice pass. Oh, I believe those extra passes. 26-27. No, ayan. Lalabang pa ulit. Short. Medyo yung nakita namin sa bitaw. Short. Wala. Wala yung pagkapa. Ay! Naku po. Good pa yan. Good. Ay! Wala na. 18. Nice shot. Ayan. Lamang ulit. 28-27. Lamang ulit. Papalitan na sila ng lamang sa ano, sa 6 seconds. 6 minutes and 6 seconds. Up. 3. Really? No good. Labrador. No good. Up. Isa pa ulit. Ganun mga taping. Ganun mga taping. Ganun. Ako, naipit. Save ball. Foul. 5 minutes, 27 seconds. Second half. Francia to Labrador. Nice break. Nice pass. Oh, ino. Yan, foul. First one. Ay, iluwag. Ipalit. Good. That's good. That was good. Take. Oy, nice pass. Pass back to Francia. 2. And 4 minutes 23. Our score is 30-27. Ako mo, tatlo na yung lamang. Kung wala na yung ano, tapos na yung ano kanina, palitan ng lamang. Yes! Ayan na, lima lamang nila Perse. Ganun lang yun. Kickball. Kickball. Yung sinasaw-saw sa maanghang. Kickball. Bago yung kickball. Natusok. Ay! Lucky bounce! Whee! Biglang tabla ulit tayo ngayon.
Yup, wala. Nice one. Number 18, yeah, tatlo ulit. Balik sa tatlo. Ang halaman with 3 minutes and 10 seconds in our second half. Ay, binawi. Talagang ayaw. Di pwedeng may lalamang. Kailangan tabla lang hanggang matapos. 3 minutes. Bawal lang may lamang. Kailangan tabla-tabla lang tayo. 33 all. Save ball. Ay! Ito ng fake reverse. Nice fake. Isa pa ulit. Nice one. Lalamang. Lalamang. 35. 33. Lamang dalawa. Lamang dalawa. Ay! Steal pa. Naku po. Muntik pang ma-steal. Naku po. Makakompleto ba? Hindi. Babawin yung lamang syempre. No, go. Oh, tatabla. Tatabla. Ayaw. Diretso. Opya. Isa pa ulit. Palalakihin yung lamang. Ayaw. Gusto nila ulit ang tabla. Oy, 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 oy. Ayaw talaga. Gusto nila itablahan yung laro. O, diba? Diba? Wala pa rin. Nice one. Nice steal. O, diba? 35 all. Yan ang gusto nilang ano. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Gusto dikitan? Gusto yung dikitan. Kaya na may mga lamang. Dikit-dikit lang tayo. Right! Ayaw. 1 minute! 1 minute! Ayan, good! Nakabuhay na. 1 minute. Back to back. Yan ang ginagamitan na ng oras. 41 seconds. Hey! Naku po, ayun, malalaki pa yung lamang. Ay! 30 seconds! Biglang 6 yung lamang. Yan! Balik sa tatlo. 20 seconds. Nice one! Nice hustle, nice steal. Ayan, 10 seconds! 10 seconds left. Last shot. 4, 3, 2, 1. And that's you, good.